下回り。はい、下、トランプ下。はい、ワン胸。ああ、ナイス。ああ、そうそう、もう一回。はい、もういけよ。もう一回。Apir to lapir. Apir lah. Ingat Pak itu. Ayo jump skate. Untuk apir, punya street hook. Sudah dulu. Sudah. Oke, mau ikan. Sudah. Nagkuha ng tindog bro. So. Mau ikan. Kau tu bagaimana? Pero, Ayo, sashina ike. apir. Mau ikan. Oh, nice. Sudah. Apir. もっと手出したいよ。よくつけやめるの。あ、ナイス。はい、やめな。もう一回ほら。Patay na. 待つなよ。マスクしてくるよ。振るだけだから。はい。 Mga bro, nya karon ka sparring naman sad aw. Piti na sad ni karon. Let's go! Tira na to, gusto niyo. No? なんや、振り回してくるからな、ブロックだけじゃダメだろ。Relax lang. ライアンビビりすぎない。はい、そこ出ろ。はい、やめんな。はい、やめない。はい、そのコーナーだ、ほら。下に行ってライアン。おー、ナイス。下って。はい、払って。歩け。第2球出る。出るよ。ワンツー入るじゃん。ワンツー入るよ、そこライアン。勇気持って。そう。ナイス。はい。下回る。はい、すぐ。Hawak tayo. 右下回るよ。右下。はい、そのまま振り返るぞ、ほら。 Patay na. Patay na. ライアン、それだけだから、これだけだから。手出せ。練習してねえから。 Apir Ay! lang, apir to. はい、すぐワンツー。はい、そこ。ほら、痛い。ライアン、勇気持って。ライアン、右下回る。右下回る。はい、下。トランプ下。はい、ワン胸。ああ、ナイス。そう、もう一回。はい、もう行けよ。もう一回。ライアン、 Apir to lapir. Apir lah. 右がパイルぞ。はい、ジャンプスケー Untuk apir, punya street hook. Sudah dulu. Sudah. Oke, mau ikan. Sudah. Nagkuha ng右下回る。はい、下。トランプ下。はい、ワン胸。はそう、ナイス。そう、もう一回。い、もう行けよ。もう一回。ライアン、 Apir to lapir. Apir lah. 右がパイルぞ。はい、ジャンプスケー Untuk apir, punya street hook. Sudah dulu. Sudah. Oke, mau ikan. Sudah. Nagkuha ng tindog bro. そう。もう一回。Kau tu bagaimana? Pero, ライアン、差しながら行け。apir. もう一回。おー、ナイス。トランプ。Apir. もっと手出したいよ。よくつけやめるの。あ、ナイス。はい、やめな。はい、ここ、もう一回、ほら。Patay na. 待つなよ。マスクしてくるよ。振るだけだから。はい。 At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jonathan Laurico, kay kakwentong Carlos Cruz Jr., kay kakwentong Norman Angelo, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan
maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.